जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में कैसे हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। মনে হয় মানুষেরই সুখে দুঃখে মিশে থাকে, তাদের কাছে ডাকি কণ্ঠ জড়ায়ে ধরে বলি যেতে দিও না আমায়। না 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 যাব না, মনো যেতে নাহি চায় নাহি চায়। তবুও মরণ কেন এখান থেকে ডেকে নিয়ে যায় কে জানে কোথায়। না 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 যাব না।